Dragi moji, evo 8 sati, točno po mome, ovom jednom od satova kasio. Sad ću vam rekazati malo kako ponovo ja ložim vatru, odnosno kamin, a moramo pokazati ovaj intelektualni dio mene, da vidite ti dio knjiga koje sam ja spremio, nešto da vam objasnim, ali ovamo moram potpisati ove nove. Imam tu, a imam i u radnoj sobi. Evo odmah da vam to pokažem, a usput ponovo opet ovo sa AT Lučko. A dobro, bili svjetlo palte. Da lijepo. Potkova ima svoju priču. Sad je ovo materializirao u šumi Vukoveličkih Gorica. Evo opet tu pozivnica 2007. što mi Bero donio, Garić Beko. Potpisao Alen Klabot i Kirin, Ivica, Ljubito. Evo, ovo koristim ovo da oterem ruke. Nisam stigao, ostalo mi još ovo malo. I evo, ovo sam dobio hlače, sad ove dvoje. Ove i ove, što sam džepove otragao, ove dao. Ja sam je izrezao i onda rekao da mi ovdje nalijepe. Pa sam mislio tu sluškao zove, patnju. Od cure kao nisu to htio komplicirati, ali tu ću mi ona čička, samo staviti. A ove mi nisu ovo prašile. I ovdje ima ovo za, ne moram ko žensko skidati u pičku, vatrano su to oprale, ovdje da dođe put pjene, se ne može toći, evo ovdje vidite ima ovaj čičak, i tako će nešto napraviti. Evo stavit ću stupač kasnije, onda staviti tamo na svoje mjesto. Dakle, imam ovih knjiga, ovo sam mrknuo od Zdravka, šta će ti kurac tamo vidjeti. Ti čitaš, ovo sam mislio njegovi da će to sad, kurac. Ovo od Balzaka traži, evo imam tamo to. Pa ću onda to vam pokazati koje su to knjige, tako da vidite. A ovo smo spavali mi svi zajedno. Garica, Garevi, ja, pa nekad pa se gureju, ne daju mi, dođu ovdje gore, ova jastučnica mora ići na pranje, jebati, tako. Ne daj gorpe, kad se to ove curice bez gornjeg dijela, da ne opet je vavala. Dakle, evo ovamo vidite, jebate, ali opet tamo kad sjedim, šta ne, pičku, mate, tu treba ormare biti to, ovaj mi dao veliku cijenu. Vidite, jebem ti Tolstoja i Dostojevskog, sam naša ljude trebao čitati Krležu, nisam nijedno, činim se, od Matoša, ne znam nija. Dobro, idemo. Trebao sam svoj mjerač vremena. Evo, nek to sad tu stoji, idem. Vidite ovo specijalno policija, gore, tako dalje. Idemo naložiti vatru, gdje mi je, evo ga. To bi znači 8-3 minute je već prošlo, ja sam rekao, jebeti svjetlo. Evo, tuče ovo gadno, pa bukfala to ne voli isto. Jesi isključeno, jebate, koliko te treba puta pritiskat. Dobro, evo ga, počinje vrijeme. A ne bude tu. Sad će mi malo biti problem. Ne, uzet ću ovo što su oni od ovih keksića. Uzet ću to, ali još to brzo potpalo. Evo, nekako ćemo skombinirati, ovo je ostalo jučer malo. Da ne isprljam ruke, uzet ću rukavcu, ovo je od onoga Joe što je imao 2 inča, kurac 5 cm. Donio on usred ljeta zimske rukavce, ali dobro mi dođu za u zimi. Evo ga, upotrebljam ovo što imam ovdje i evo ga, ove ćemo. Neću upotrebljavati parafinske kockice kod Zdravko, ali dobro, on je to usvojio, ono je peć
ako moram sad ovih dana napraviti ovi, to mi zovemo treskane, ovi sitnih. Iscepa se od daske i onda tamo podpali. O, di ste vi meni, Pepi moj. Evo malo, otuda, ovduda. I sad kad to krene, joj, sorvije taban, gledat ću na put. Dobro. Evo, uzet ću i od ove, da brže i lakše ide. Stavimo ovdje na rukavicu, ja kleknem, da ne ide patela ili ova čašica direktno na pločice. Evo ga, to je to. Ovdje bi treba biti upaljač. Ovdje, hej. Treba sam stisnuo ovo jemate. Vraćam ovo gore. I sada idemo ovdje podpaliti. Nova je boca ovoga plina. I sad će to odmah brzo. Samo da uhvati. Stavlja se tako da su tanje od dole, a deblje gore. Znate? Treba mi doći nova ova plinska boca ovim sa upaljačom, sami upaljačom, ne moram ovo. A bio sam stavio dole da mi trnje zapali i ostavio ovako ja boc. Jebote, kad sam ja se vratio, kad ono stoplo, ono plastičan, ono dio. Ali sačuvalo se ovo i ovdje dobro. Ovdje za reguliranje, tako da ostaće